فنان أماني أنا توي كبوجدا أما مراجعة نقومي على كله إكاكلم فو على بسكو أبراجي شيء أبوجا بلا جنما كلامه فنان بيا أمنا أيا كلم كلام بين أيا فلا إن شاء الله ني من بولالا إن شاء الله بنا تولا تلاني أمي أنغرامو كلامبا جبيامبا فولا كوسبه vraiment ka ayabali kalani donc Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala tuma ya kuma fola san ala ka naji hakilla jigi cila mun tɛmɛna anw ɲɛ cila diɲɛ fɛ n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam a ko de ma ko ale ka cira ci mandon tɔw ma mun tɛmɛna alakira ɲɛfɛ sallallahu alaihi wasallam o mandon fana k'u cilaw nakariya o k'u faniyatigiya o ka kuma mun fɔ o ɲɛna lɔnbagaw ko kwaza ko ye ka alakira dusu suma k'a yira k'a fɔ ni a ta mandon dɔw a ka kuma dɔw fɔ mandon dɔw banna ma a kana sundu a kɛla cilaw la cila mun tɛmɛna ale ɲɛfɛ donc a ko de fɔ inna arsalna ilaykum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasul فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا donc فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا donc أو donc كياما بنا كلي كياما أو واجبي لي سيا واجبي تقوى منا أما كياما لو تكفنا أو واجبي لي أما ألاك يسفهمون دو مايا أبو أولتكرولا كبان كوجرا كيفنا أفلا ببالا كيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا donc aw bɛ se ka siran ala ɲɛ cogo jumɛn de kiyamalon jumɛn de denmisɛnninw bɛ woro denmisɛnnin bɛ kunkolo si bɛ bɛɛ kiyamalon parce que ni burufiyɛ fɔlɔ kɛra ka burufiyɛ filanan kɛ sabanan nana kɛ o ye kiyama yɛrɛ cɛmancɛ yɔrɔ ye den bɛɛ kunsigi bɛ bɛɛ denmisɛn fitinin bɛɛ o bɛɛ kunsigi bɛ bɛɛ lɔnlɔgɔw nana ɲɔgɔn sɔsɔ yala kunsigi bɛ nin a bɛna kɛ inda nafkatul ula aw a bɛna kɛ inda nafkatul saniya طبعا burufiyɛ fana lɔnbagaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ est ce que burufiyɛ ye fila de ye wa ou bien burufiyɛ ye saba de ye lɔnbaga dɔw ka yira burufiyɛ ye saba don dɔw ko a nafkatul ula n'o kɛra halas an bɛ duniya kɔnɔ Sirafili bɛna burufiyɛ fɔlɔ min kɛ an bɛ duniya latigɛ kɔnɔ baara bɛɛ bɛ lɔ an bɛɛ kɔni b'a lɔ baara hali ni ka bato kɛ yɔrɔ o yɔrɔ t'u ka dugu bɛɛ kɛ seri ye o tɛ bɛna tugun o tɛ bɛna tugun o ye burufiyɛ fɔlɔ ye donc an bɛna to o lahala kan fo ka taa se san 40 burufiyɛ filanan n'o le fiyɛla sisan bɛɛ bɛ sa ni bɛɛ sala o la sisan a ko banna dɔnni an ye baara dɔ la ka ban donc ko sɔn burufiyɛ fɔlɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko la takumu sa'a illa ala shirari nas burufiyɛ fɔlɔ nin bɛ kɛ k'a tɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tile la a bɛ kɛ mɔgɔ tile la mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ la takumu sa'a illa ala shirari nas kiyama burufiyɛ fɔlɔ a tɛ kɛ f'a bɛ kɛ mɔgɔ kuntanw de tile la donc ni burufiyɛ filanan kɛra sisan sa bɛɛ bɛ sa donc burufiyɛ sabanan o de waaleykum salaam an bɛɛ bɛ wuli o de la sisan ni burufiyɛ sabanan kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ wuli o de fɔla kuranna la fa iza nufixa fi sur fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasaalun donc lɔnbagaw nana yira ten ko burufiyɛ ye saba dɔw yɛrɛ fana ko burufiyɛ ye fila donc olu sisan ala ko kuranna la fa kayfa tattakuna aw bɛna siran ala ɲɛ cogo jumɛn de tugun in kafartum aw kafiriyanin kɔfɛ yawma yaj'alul wildanu shiba c'est-à-dire kiyama sera ka ban a bɛ se ka siran ala ɲɛ cogo jumɛn o banna o fɛn bɛɛ lalɔla kɔntɛriw lalɔla ka ban donc lɔnbagaw ka yira fa kayfa tattakuna in dɔw ka yira k'a fɔ sɛku musa ya mɔgɔw n'aw tɛ olu ka yira ko i ni nin ye zayida le ye yan c'est à dire ni aw bɛ siran cogoya jumɛn kafartum yawma yaj'alul wildanu shiba mɔgɔ kiyama fiyɛla buru fiyɛla ka ban kiyama sela ka ban aw bɛ se ka siran ala ɲɛ cogo jumɛn tugun ala y'an siran ko o kɔni kuma t'a la tugun yawma yaj'alul wildanu shiba denmisɛnnin bɛɛ kun bɛ bɛɛ ni kiyama laban ni buru fiyɛla kiyama denmisɛnw bɛ i bɛ bara ka ye denmisɛn san kelen san fila bɛɛ kɛla kurusi bɛɛ tigi ye as-samaa'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula u nana ko as-samaa'u munfatirun bihi
ko sangoro be abe chichi na anga kawal jumu ke dunia kono bihi nanya kawal juwe o lon ma do ta kuma kan as-sama'u munfatirun bihi ay bi a'malina الشر التي ارتكبناها عن الدنيا كونو انا بارجو من الدنيا كونو سانغورو ديمي كوجو ابي تشيتشي ناي ابي تشيتشي بس ادم بي اك والي جو يلا فوكاتا ساداما on rebo be dunya la ban wati la on rebo kalama kateme forom oka parce que ambe bimina bi kawal jumu be bi adama din be kawal min kala bi mbadema wa kashada adama din kala fimure bi foro itutume anjunamu on faut le la ituntame mate ala kala tlema mais adama din kala sugu be bi adama din chebe furubi muso be muso furubi adama din nyon fa ka sokolando ta kata na furu nya na furu do nyini no o sokolangi donc adama din kala ko sugu be do donc asama munfatirun bi ko sambe chi na an kawali adama din kawali aka baraju min ka dunia kono lon ma do ko la asama munfatirun bihi ko damir yaudu ila Allah azza wa jalla Allah digitman inda nuzuli kana duguma sambechi koma aka fo chomna iza sama'un fatarat wa iza al-kawakib intatharat donc don mo do ko bihi yaudu ila rabbil izzati wal jalal o damirun beyira Allah lima Allah subhanahu wa ta'ala a digito sambe fenge sambe chichi parce que sante se ka Allah ta'ala digito supporter nimbe ba gira ka fo Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala abe sanfe ala al-arshi istawa donc wahaza o yoro ye lombo ya khilafu ka non soso masala mun nasrama ala doye yala ala ta'ala be sanfele wa ou bien ala ta'ala be yorobe ahlus sunna wal jamaa anu mutakadu anga kalamu ke ka fo ala ta'ala subhanahu wa ta'ala ala al-arsh istawa abe arshu sanfe wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin fawqahum thamaniya ala be la rasul sanfe mais Mu'tazila ana Ash'ira abaya lon baba amu bebunya amu ya baya lon bunya olu koko Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala fi kulli makan waza o khilafu lon bawo kanyo sosola amanya karamo bela jenu bunya anga ka beta madrasa bunya olu oyolu ta miriai alusuna on fanata miriai doni ko fa be sanfe donc as-sama munfatirun bi kana wa'duhu maf'ula Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala aka komu foko bena ke odo bena ke de kafri ni ye kafri kiamalo ala yansanati nafatu ala yansan sakin nafa aqulu yawma la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl ni buru fiela kaban la tanfa'u nafsun ni ya limania atisaka foinya ima ne tuma limania ka koro انتهى فضي الامر وكسو اما الله تعالى الله سبحانه وتعالى albi ala anya ka ko ansaya nye parce que saya o le fe namaratala et puis juguma yere fanatale la karza sala alhamdulillah la il est refana de takala albi ala en dunia sije na la kan dunia sije ala ma kala amanya dunia sila tgeni ala batoyi ala mo kala ya rabbal alamin anya rabbe du barakaman korone no e madina e allahumma ka do an fa ala mo kala mi ka me madina barakan no ala batu shama akake haramu ya akake sokono re albi ala ka no yanyi donc as-sama munfatirun bi kana wa'du mafu inna hazihi tazkira Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ni hakri jigle Allah ta'ala ba an hakri jigi pour que angana kuju ganye ani hereke Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala kanda amandi ale Allah ta'ala e kwa ba na do janama kono abe fe kana do aljana ni kono okoson aba hakri jigi watibe okoso akwala krama wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min yeto kasrama hakri jigi adama den be nyinale okoso lon mo do ko kuni kame adama den sumia insan likesrati nisyanihi comme blande ka foto amna anya nyina ko jule ko so o kan an to la ko insan il faut que fana nan tunte nyina amai nan tunte nyina an tunte se ka to du koroka ame nyina ame banka hakridi ame alabatu ame hereke ka juma yoro ye ko to ina hazi tazkira ko mimbe fola nyana ni ka ta anga adam na fukana se bima ko ta hakridi lo faman sha ittakaza ila rabbihi sabila
n'a kile mɔgɔ min diya sira ɲini ka taa ala fan fɛ o sira ye jumɛn de ye lɔnnibagaw ko kuranna filɛ nin ye a bɛ ɲɔgɔn fasɛrɛlen kuranna n'i ka kuranna filɛ ka taa daminɛ na o kosɔn Sheikh Lamine Singita a y'a dɔw bayan na n'i ka aya tafsir filɛ a bɛ kuranna dɔ ta a bɛ yɔrɔ dɔ ta a bɛ aya dɔ bɛ kuranna fasara ale t'a kɛla ten ka taa Ibn Kasir ko olu bɛ k'o nahju le ta o manhaju le ta kuranna yɛrɛ le bɛ ɲɔgɔn fɛ ittakhadha ila rabbi sabila sira min b'i lase arijɛnɛ ma k'u y'o ɲɛɲini dɛ o ye jumɛn le ye a nana inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusay layl wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min allazina ma donc mena dans ittakhadha ila rabbi sabila an balimaw bɛ sɔrɔ ka sabilu tafsiru fɔ an ɲɛna sira jumɛn de bɛ se k'an lase arijɛnɛ ma karamɔgɔ saba ne bɛna o fɔ an ɲɛna sisan wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima illa ma tayassara min al-Qur'an illa ma tayassara min al-Qur'an wala ittakhadha ila rabbi sabila ba dalil no يا دبا إن ربك يعلم أنك تكون من أدنى من